Kadpa sa una ako nangandoy nga makahaw-a sa kalisod sa kinabuhi. Apan unsaon nga pobre man lang ang namatan ko nga ginikanan. Hi guys, so bisan pag ingunan ano nga ang ato namataan nga ginikanan ingunan na kay kita mong tanan guys, gi-design ta sa Ginoo, gi-assign ta niya kung asa ta. So regalo ta sa ato ang mga ginikanan. Kinahanglan palanggaon na to atong mga ginikanan ug respetuhon nato sila kay munay sekreto nga mo success ta sa ato ang kinabuhi ug i-bless ta sa Ginoo. Palanggaan ang inyohang mga ginikanan, yung mga igsoon aron ma-bless mo sa Ginoo kay mo gid na siya sekreto guys. Nga i-bless mo sa Ginoo kung kabalo mo mahigugma ug mo respeto sa inyohang ginikanan. So once gani nga mahitabo na guys, inyo ha gani nang buhaton 100% guys, ma-amaze na lang ka. So pasalamat jud ta gihatagan ta og parents na kung unsa man na sila karon panggaa ug dawata kay gikan sa Ginoo.